In this lecture, we will discuss the ethical issues related to education and training. We will discuss APA guidelines and will learn how psychologists can maintain high quality standards of education by providing appropriate education, guidance and training. And we will see how they can ethically treat the people under their supervision. So let's see which ethical issues are discussed in this standard. This standard of education and training is further divided into 7 substandards, including design of education and training programs, description of education and training programs, accuracy in teaching, student disclosure of personal information, mandatory individual or group therapy, assessing student and supervisees' performance, lastly, sexual relationship with students and supervisees. Let's discuss Standard 7.01 Design of Education and Training Programs. This standard provides ethical guidelines for psychologists who are responsible for designing education and training program. In doing so, they take reasonable steps to ensure that the programs are designed to provide the appropriate knowledge and proper experience. इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेनिंग प्रोग्राम और एजुकेशन को डिज़ाइन करने वाले साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो अपने इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स और सोसाइटी के लोगों के साथ लॉयल रहें और ट्रस्टवर्दी ताल्लुकात बनाएं जो इंस्टीट्यूट्स एकेडमिकली उन पर रिलाई करते हैं। एकेडमिक प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करने वाले साइकोलॉजिस्ट को इंश्योर करना चाहिए कि तमाम प्रोग्राम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। मसलन अगर हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे तमाम एजुकेशनल प्रोग्राम्स हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव होने चाहिए और कोर्सेज़ का सिलेबस और रिक्वायरमेंट HEC के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हों। तो इसी तरह जो भी साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ एजुकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हों या एडमिनिस्टर कर रहे हों, उनको चाहिए कि वो प्रोग्राम को एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाएं ताकि स्टूडेंट्स करियर आउटकम्स को मीट करने के लिए ख़ास ट्रेनिंग लें, इंटर्नशिप करें या इसके अलावा रिसर्च एक्सपीरियंस हासिल करें। इसके अलावा किसी भी अदारे के चेयर, डायरेक्टर और फैकल्टी मेंबर्स जो कि ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या PhD प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हों, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लें बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखें, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स स्किल्स भी सीखें। सेकेंडली, ये स्टैंडर्ड कहता है कि साइकोलॉजिस्ट शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स to meet the requirement for licensure, certification or other goals for which claims are made by the program. यानी प्रोग्राम की क्वालिटी को इंश्योर करने के साथ साथ उनको चाहिए कि वो इंश्योर करें कि वो प्रोग्राम किसी रिलेवेंट सर्टिफिकेशन या लाइसेंश्योर के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है और ये इंश्योर किया जाए कि आया प्रोग्राम की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उन प्रोग्राम को मुकम्मल करने पर स्टूडेंट को डिग्री या सर्टिफिकेट या प्रैक्टिस लाइसेंश्योर दिया जाए। Next standard 7.02 is related to descriptions of education and training programs. Standard 7.01 में हमने देखा था कि particularly education और training program को डिज़ाइन करने की गाइडलाइंस दी गई थी। Standard 7.02 में साइकोलॉजिस्ट को गाइड किया गया है कि वो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम की कंप्लीट और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें। This standard highlights that psychologists responsible for education and training program take reasonable steps to ensure that there is a current and accurate description of the program content, training goals and objectives, stipends and benefits, and requirement that must be met for satisfactory completion of program. तो यहाँ पर आपने देखा 4 चीज़ों की बात की गई है। सबसे पहले तो प्रोग्राम के कंटेंट से रिलेटेड दुरुस्त मालूमात दी जाए, इसके ट्रेनिंग्स के जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही बताए जाएं। थर्ड ये कि अगर प्रोग्राम में कोई वजीफ़ा दिया जाएगा या उसके कोई बेनिफिट्स होंगे उनकी तफसील दी जाए और साथ ही साथ ये भी वाज़िया किया जाए कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए उनको कौन सी रिक्वायरमेंट को मीट करना ज़रूरी है और ये तमाम तफसीलात जितनी जल्दी मुमकिन हो तमाम पार्टीज़ के साथ शेयर की जाएँ। मज़ीद यहाँ पर एक्यूरेट के साथ साथ करंट की टर्म इस्तेमाल की गई है, यानी करंटली वो प्रोग्राम क्या ऑफ़र कर रहा है। मसलन हो सकता है किसी प्रोग्राम के आगाज़ में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें स्टाइपेंड दिया जा रहा हो लेकिन बाद में वो स्टाइपेंड ख़त्म कर दिया गया हो, तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि तमाम पार्टीज़ को करंट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए।
آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کسی بھی پروگرام کی تفصیل انسٹیٹیوٹس یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہوتی ہے، تو سائیکالوجسٹ کو یا کنسرنڈ باڈیز کو انشور کرنا چاہیے کہ ویب سائٹ پر ڈیٹیلز ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کی جائیں۔ لہٰذا ان کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ پروگرام کے کورس ورک، اس کے آبجیکٹیوز، فیلڈ ورک کے متعلق کرنٹ معلومات پرووائڈ کریں، موجودہ فیکلٹی کی تفصیلات ہوں، اور جو کورس موجودہ وقت میں آفر کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیل ہو۔ تو اسٹینڈرڈ 7.02 خاص طور پر ٹیچنگ سائیکالوجسٹ کو گائیڈ کرتا ہے کہ وہ انشور کریں کہ اسٹوڈنٹس یا انٹرنز کو سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ یا ایکسپیرینشیل گروپس وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس کا کرائیٹیریا پتہ ہو۔ نیکسٹ اسٹینڈرڈ 7.03 is about accuracy in teaching. Section A of this standard holds that psychologists take reasonable steps to ensure that course syllabi are accurate regarding the subject matter to be covered, base for evaluating progress and the nature of course experiences. تو اسٹینڈرڈ اے کہتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو کورس کنٹینٹ کے متعلق، سلیبس کے متعلق ایکوریٹ معلومات دی جائے، ان کو واضح کیا جائے کہ ان کو کون سا ریڈنگ مٹیریل پڑھنا ضروری ہے، آیا کورس کو پورا کرنے کے لیے ایگزام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کوئی اور ایویلویشن کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ویب سائٹ پر کورس کا سلیبس دیا جا رہا ہے تو وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، اور یہ بھی انشور کیا جائے کہ آیا جس ڈگری کے لیے وہ کورس آفر کیا جا رہا ہے وہ اس ڈگری کے مطابق اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل یا بہت زیادہ آسان تو نہیں ہے۔ However, this standard does not preclude an instructor from modifying course content or requirements when the instructor consider it pedagogically necessary or desirable, so long as students are made aware of these modifications in a manner that enable them to fulfill course requirement. اگرچہ وقت کے تقاضوں کے مطابق کورس کے کنٹینٹ میں ترامیم کی جا سکتی ہیں، لیکن سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ ان ماڈیفیکیشن کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو آگاہ کرے تاکہ اسٹوڈنٹ کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیکسٹ سیکشن بی آف دس اسٹینڈرڈ گائیڈز دیٹ وین انگیج ان ٹیچنگ اور ٹریننگ سائیکالوجسٹ پریزنٹ سائیکولوجیکل انفارمیشن ایکوریٹلی۔ تو یہاں پر سائیکالوجسٹ کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ جب وہ لیکچر دیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سائیکولوجیکل انفارمیشن یا کورس کے کنٹینٹ کے مطابق ایکوریٹ معلومات دیں تاکہ اسٹوڈنٹ اس معلومات کو اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے استعمال کر سکیں اور اس کورس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں۔ جو بھی کانسیپٹ، ایگزامپلس یا معلومات وہ فراہم کریں وہ ان ایکوریٹ نہ ہوں اور کورس کی حدود سے باہر نہ ہوں، لہٰذا اپ ٹو ڈیٹ اور ایکوریٹ ٹیچنگ کی جائے۔ So far we discussed 3 standards related to education and training. In topic 2 we will discuss rest of the 4 standards.